हेलो किड्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम सीखेंगे 2D शेप्स। क्या है किड्स? ये है 2D शेप्स। तो चलिए किड्स, सबसे पहले हम कलर्स के नाम जान लेते हैं। ये है स्काई ब्लू कलर, ये है ग्रीन कलर, डार्क ब्लू कलर, ये है रेड कलर, ब्राउन कलर, ये है येलो कलर। लेट्स स्टार्ट किड्स। क्रॉस। क्या है किड्स? ये है क्रॉस। स्टार। क्या है किड्स? ये है स्टार। स्क्वायर। क्या है किड्स? ये है स्क्वायर। ट्रेपेज़म। क्या है किड्स? ये है ट्रेपेज़म। ओवल। क्या है किड्स? ये है ओवल। सर्कल। क्या है किड्स? ये है सर्कल। स्काई ब्लू कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है स्काई ब्लू कलर। ग्रीन कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है ग्रीन कलर। ब्लू कलर। ये है रेड कलर। डार्क ब्राउन कलर। ये है येलो कलर। तो चलिए किड्स, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्रॉस, स्टार, स्क्वायर, ट्रेपेज़म, ओवल, सर्कल। बाय बाय किड्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।